লক্ষ্য নির্বিঘ্নে ভোট। দুবরাজপুরে সরেজমিনে গেলেন সিইও। যশপুর শাহাপুর এলাকায় গিয়ে ভোটারদের কথা শুনলেন মনোজ আগরওয়াল। 2021-এর ভোট পরবর্তী অশান্তিতে আক্রান্তদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। পরিদর্শনের আগে মুখ্য সচিব সহ জেলা শাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক হয় তার। বক্তব্য হবে স্যার 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 বলছি এখানকার মানুষ কি কোনো অভিযোগ জানালেন? না আমিও তো কিছু খুব বেশি জানাননি। একজন আগে পোস্টপোল ভাইলেন্স হয়েছিল ওনার বাড়িতে, উনি বললেন এখন ঠিকই আছে। উনি একটা কেস করেছিলেন, আমরা দেখবো কি কেস মধ্যে কি হলো না হলো, ওটা পরে আমরা বিবেচনা করবো। ওকি সঙ্গে অতি নিরাপদ। আজ সংকল্প পত্র প্রকাশ করেন অমিত শাহ। মাসে প্রত্যেক মহিলার জন্য 3000 টাকা দেবে বিজেপি সরকার। মাসের 1 থেকে 5 তারিখের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা জমা পড়বে। বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ করে আর কি বলেছেন অমিত শাহ, দেখুন। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। অর্থাৎ বিজেপির সংকল্প পত্রে মাসে 3000 করে টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পড়বে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার সারা জীবন চলবে। বিজেপির মতো আমরা মিথ্যে কথা বলি না। 15 লাখ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার কথা বলেছিল, পেয়েছেন। আর কি বলেছেন দেখুন। আগামী দিন এই লক্ষ্মীর ভান্ডার সারা জীবন পাবেন আপনারা। আমরা বিজেপির মতো মিথ্যে কথা বলি না, আমরা যেটা বলি সেটা আমরা করি। ইলেকশনের সময় একরকম বলে, ভুলে গেছে বিজেপি পার্টি? প্রমোদি বাবু বলেনি 15 লাখ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেবে? 1 পয়সাও কেউ পেয়েছেন? 2 কোটি বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি দেবে বছরে, কেউ পেয়েছেন? বলেছিলেন ব্ল্যাক মানি নিয়ে আসবে বলে নোটবন্দি করেছিল, আপনাদের টাকা কেড়ে নিয়েছিল, একটাও ব্ল্যাক মানি ফিরে এসেছে? আজকে গ্যাসের দাম কত, পেট্রোলের দাম কত, ডিজেলের দাম কত, ট্রেনে ভাড়া বেড়েছে কত, সব জিনিসের দাম বেড়েছে, শুধু মানুষের জীবনের দাম কমেছে। কেন ভাতা দেওয়া হবে? বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ করে কি বলেছেন অমিত শাহ, দেখুন। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहां पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है। और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी 2 प्रकार की सहायता होगी। एक तो हमने जो कहा है 3000, 9000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। বাংলার প্রকল্প নকল করে গোটা দেশ, কটাক্ষ করে কি বলেছেন কুণাল ঘোষ, দেখুন।
বাংলা আজ যা ভাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ যা ভাবেন, গোটা ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আগামীকাল, আগামী পরশু, পরের মাসে, পরের বছরে, 5 বছর বাদে একই কথা ভাবে। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে কত রকম কুৎসা করেছে বিজেপি, ভিক্ষা, মা বোনেদের অপমান, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যেই সেগুলো নকল করেছে, আবার এখন নিজেরাই নিজেদের প্রতিশ্রুতিতে সেগুলো ইনক্লুড করছে। তো মানুষ এই কপি ক্যাট, জেরক্স কপি নেবেন কেন? মানুষ তো আসল অরিজিনাল কপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন রয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের দিয়ে দেয়া হবে। 45 দিনের মধ্যেই 7ম বেতন কমিশন চালু করা হবে, সংকল্পপত্র প্রকাশ করে বললেন অমিত শাহ। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে বিজেপি। আর কি বলেছেন বসিরহাটের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন। এই দেবো সেই দেবো, আজ পর্যন্ত তো কিছু দেননি কাউকে, বরঞ্চ 2 লক্ষ কোটি টাকার উপর আমরা পাই। যুবসাথীদের আমি বলতে চাই, জীবিকার সন্ধান আমরা করে দেবো। যারা যুবসাথী পেয়েছেন, আগামী দিন তাদের জীবিকার সন্ধান আমরা করে দেবো। যারা এখনও পায়নি, দরখাস্ত করেছেন, তারা পেয়ে যাবেন। এটা বিজেপির ভাওতা নয়, ছলনা নয়। ওরা বলে এক আর করে এক, মিথ্যে কথার কারখানা, মিথ্যের ফুলঝুরির কারখানা, ওরা ভাওতা দেবার কারখানা। বিজেপির সংকল্পপত্রে মহিলা সংরক্ষণের উল্লেখ। পুলিশ সহ রাজ্যের সমস্ত চাকরিতে মহিলাদের 33% সংরক্ষণ দেয়া হবে। 75 লক্ষ লাখপতি দিদি বানাবো, কি বললেন অমিত শাহ। पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, কি বলেছেন অমিত শাহ। भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं, इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तापित भी करेगा। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।